यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के पाक कलाम में से इससे पेशतर के हम पढ़ें। मैं होशाना टीवी की शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी टीम की, जिन्होंने हमें मदऊ किया और इस खुदावन के पाक कलाम की खुशखबरी को बांटने के लिए आप सबके साथ मौका दिया। खुदावन का शुक्र हो। खुदा के पाक कलाम में से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 4 आयात की तिलावत सुनेंगे। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंत के पाक कलाम में से अंजील जलील में जो हमने हवाला पढ़ा, इस सब हवाले को हमने बहुत दफ़ा पढ़ा, सुना, और इस हवाले के ताल्लुक से हमने इन बातों का मुशाहिदा किया कि किस तौर से हम खुदावंत के पास अपनी शिफा के लिए मुख्तलिफ क्रूसेड्स में, मुख्तलिफ इबादत गाहों में, मुख्तलिफ मजमों में जो खुदा के लोगों ने तैयार किए होते हैं, हम वहाँ जाते और खुदा के कलाम से और उसकी हजूरी से शिफा पाने के लिए बैठ जाते हैं। हम इन बातों पर गौर नहीं करते कि खुदा का कलाम मुझे और आपको किस तौर से इस बात के लिए आमादा करता है, किस तौर से हमारी रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम से हमें ये बात बड़ी वाज़िया मिलती है कि किस तौर से हम खुदा से अपनी शिफा मांग सकते हैं, किस तौर से हम अपने आप को पाक और साफ कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरती से इस हवाले के है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। सबसे पहली बात हमें जो खुदा के कलाम में मिलती है कि अगर हम देखें कि इसमें लिखा है, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोढ़ी का, एक बीमार का शाफी के पास आना, एक तबीब के पास आना, एक डॉक्टर के पास आना, एक हकीम के पास आना, इस बात की दलालत करता है कि उसको बीमारी के लिए शिफा की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक बीमार शख्स, एक शिफा का तालिब शख्स किस तौर से खुदा के पास आ सकता है। उसका पहला तरीका हमें बताया गया है, और वो ये है कि देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। हमें सबसे पहले अपने खुदा के हुजूर अपने आप को सबमिट करने की जरूरत है, अपने आप को पेश करने की जरूरत है, इस बात को मान लेने की जरूरत है कि मैं बीमार शख्स हूं, मैं गुनहगार हूं, ताकि खुदा मेरा इलाज करे, खुदा मेरी शिफा मेरे लिए मुहैया करे। इन तमाम बातों में हमें एक ही बात नजर आती है, और वो ये है कि मुझे और आपको एक शिफा के अमल से गुजरने के लिए अपने आप को छोटा बनाने के लिए जरूरत है, अपने आप को इस नहज पर ले आने की जरूरत है कि हमें शिफा की जरूरत है। अपनी जरूरत को महसूस करने की बात है, अपने आप को पेश करने की बात है कि हमें किस तौर से खुदा से, या एक डॉक्टर से, या एक तबीब से, या एक हकीम से शिफा चाहिए। खुदा के पाक कलाम में ये हमें पहली बात मिलती है कि हमें किस तौर से
अपने खुदावंद खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करना है। शिफा वसूल और कबूल करने के ये तरीके में पहली बात जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमें अपने आप को खुदा के हुजूर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को खाली कर देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो हम इस पाक कलाम में से सीखते हैं वो ये हमें मिलती है अगली ही आयत में। इसी आयत में इसी का अगला जुज़ जो है वो कहता है, और कहा ऐ खुदावंद, पुकारा, अपनी ज़रूरत के ताल्लुक से खुदा को मुखातिब किया, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदा की मर्जी को मालूम किया अपने लिए, अपनी बीमारी के लिए, क्योंकि वो खुदा शाफी खुदा है और जो शिफा लेने के लिए जा रहा है, जो शिफा लेने के लिए अपने आप को उसके हुजूर में रख रहा है, वो इस बात से वाकिफ है कि जिस खुदा के पास मैं आया हूं वो मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। और जब वो ये जान लेते हैं हम कि खुदा हमारा शिफा देने वाला खुदा है, तो उसके बाद हमें उसकी मर्जी को मालूम करने की जरूरत है। अपनी बीमारी में, अपने दुख में, अपनी तकलीफ में इस बात का हमें इंतजार करना है कि खुदावंद की क्या मर्जी है कि वो मुझे शिफा बख्श सकता है। हम इस बात का इस आयत में इजहार देखते हैं कि अगर तू चाहे, इसका मतलब है कि खुदावंद के पास वो इख्तियार है कि वो हमारी बीमारियों से हमें शिफा बख्श सकता है। और इसी बात का यादा करते हुए कोरी खुदावंद को कहता है कि अगर तू चाहे, अगर तेरी मर्जी है तो मेरे लिए शिफा जारी कर सकता है। अगर तेरी मर्जी है तो तू मुझे पाक और साफ कर सकता है। अगर तेरी मर्जी है तो मैं आज अपने कोढ़ से साफ हो जाऊंगा। अगर तेरी मर्जी है तो मेरी बीमारियां मुझसे छूट जाएंगी। अगर तेरी मर्जी है तो मेरी मुसीबतें से मैं रिहाई पा जाऊंगा। ये खुदा के कलाम की खूबसूरती है जो हमें इन बातों के लिए उकसाती है कि किस तौर से हम अपने खुदा से मुआफ़ी और शिफा पा सकते हैं। हम बहुत दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ बड़े बड़े मुबशर, बड़े बड़े खुदा के खादिम इस बात पर शिफाइया क्रूसेड कराते हैं, शिफाइया इबादत को मुनक्किद करते हैं ताकि लोग अपने दुखों को मसीह के पास लेके आए। लेकिन हम उस बीमारी से, उन इबादत गाहों में आने से हम शिफा नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस तौर से, जिस तौर से खुदावंद चाहता है कि हम उसके पास आए, उसके कदमों में गिरें, उसे सिजदा करें, उसको अपना खालिक और हकीकी शिफा का मंबा माने, तब तक हमें शिफा नहीं मिल सकती। खुदावंद के कलाम में ये खूबसूरती के साथ दो उसूल पहले बताए गए हैं। पहली बात कि हमें अपने आप को खुदा के हुजूर ताबे कर देने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि हमें खुदा की मर्जी को मालूम करने की ज़रूरत है कि क्या मेरी बीमारी, मेरी आजमाइश जो मुझ पर भारी है, उसमें मेरा खुदा मुझे शिफा करने की मर्जी रखता है, इरादा रखता है या नहीं। हमें उस बात के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है, दुआ में मुसलसल बैठने की ज़रूरत है और खुदावंद के मर्जी को मालूम करने की ज़रूरत है। आगे लिखा है, जब हम खुदा की मर्जी को मालूम कर लेते हैं कि मेरा खुदा मुझे शिफा देने के लिए तैयार है, जब मेरा अपने आप को हम खुदा के हुजूर में सबमिट कर देते हैं, तो उस जगह पर भी हमें महसूस होता है कि मेरे खुदा का फज़्ल मेरे लिए जारी हो गया है। तो फिर हम आगे चलकर देखते हैं, लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। उसने हाथ बढ़ाकर, तीसरी आयत में लिखा 8वें बाब की तीसरी आयत में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। खुदा के कलाम में तीसरी बड़ी बात, जब हम खुदा को अपना आप सौंप देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं,
फिर खुदा की मर्जी को हम मालूम करते हैं अपने लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, कि हमारा खुदा क्या चाहता है। और जब उसकी मर्जी हमें मालूम हो जाती है तो तीसरी बड़ा शिफा का असूल जो हमें नजर आता है वो ये है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। खुदावन ने अपना हाथ, अपना फजल वाला, अपना शिफा वाला हाथ उस कोड़ी की तरफ बढ़ाया और उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। ये खुदावन की मर्जी उस कोड़ी के लिए थी जो इस पाक कलाम में हमें नजर आती है। खुदा का वो मकबूल नजर हुआ और खुदा ने अपना रहम किया और उसे शिफा बख्शी। उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। आज मेरे और आपके लिए भी ये पैगाम है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। खुदा चाहता है कि हम अपने मसाइल से, हम अपनी आजमाइशों से निकल जाएं। खुदा चाहता है कि हम मुसीबतों से रिहाई पाएं। खुदा चाहता है कि वो मुझे और आपको उठा खड़ा करे। खुदा चाहता है कि वो मुझे और आपके रिश्तों को जिनमें बर्बादी और तबाही आ चुकी है उनको बहाल करे। खुदा अपने साथ मेरे और आपके ताल्लुक को बनाना चाहता है, और जब वो ये चाहता है तो वो अपना हाथ, अपना रहम वाला हाथ, अपना शिफा वाला हाथ, अपने फजल वाला हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है और हमें इस बात पर कायम करता है कि हमारे लिए वो शिफा, वो हल जो मुश्किलात में हल मुश्किलात है, उसने हमारे लिए एक हल निकाल दिया है, हमें शिफा दे दी है, हमारे मसाइल को हमसे दूर कर दिया है, हमें मुसीबत से रहाई दे दी है। ये खुदा का कलाम और उसकी मर्जी हमारे लिए फिर पूरी होती है। चौथी बात हम इसमें से देखते हैं, वो फौरन 1 मिनट का इंतजार नहीं है। कलाम में लिखा है वो फौरन कोर्ट से पाक साफ हो गया। खुदा के हुक्म से, खुदा के मुंह से वो कलमा अदा करने से, जब यीशु मसीह ने उसको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं, खुदा की मर्जी, यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो गई, तो फिर लिखा है वो कोर्ट से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना। कंफर्मेशन की बात यहां शुरू होती है। खुदा तस्दीक कराना चाहता है मुझे और आपको, हमारी बीमारी से छूटने के लिए वो तस्दीक हमें कराना चाहता है, इस बात पर लेके आना चाहता है कि हमने कामल शिफा पा ली है। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई कहन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा का कलाम हमें बहुत सारे तरीके और असूलों से आशना कराता है। खुदा के कलाम ने इस शिफा के पैगाम में हमें बात सिखाई कि किस तौर से हम खुदा को कबूल कर सकते हैं। फौरन कोर्ट के पाक साफ हो जाने का मतलब है कि यकीन कर लेना कि मैं धुल गया, मैं अपनी बीमारियों से शिफा पा गया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह के फजल को अपनी जिंदगी में देखा। ये खुदा के कलाम की खूबसूरती है। और इसमें आगे चल के देखें तो लिखा है, यीशु ने उसे खबरदार किया। एक खबरदारी है, शिफा पा जाने के बाद एक खबरदारी है कि कहीं कोई आके उस शिफा को हमसे छीन ना ले, कहीं वो उस खुशखबरी के पैगाम को हमारी जिंदगी से निकाल ना ले जाए, कहीं वो हमें बदगुमानी में न डाल दे, कहीं वो हमें शक में मुब्तला ना कर दे, कहीं वो हमारी गैर यकीनी की सूरत हाल ना बन जाए कि शायद मैं शिफा याब हुआ हूं कि नहीं, शायद मुझे मेरी बीमारी से, मेरे कंधे की दर्द से मुझे आराम मिला है या नहीं, शायद मेरा बुखार या मेरी अंदरूनी जो कमजोरियां हैं वो दूर हुई हैं कि नहीं। हम कहीं इस बदगुमानी का, बेयकीनी का शिकार ना हो जाएं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खबरदार किया और कहा, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तय कहन को दिखा। खुदावंद के पाक कलाम में अगर हम एक और हवाला देखें तो उसमें
ہمیں نظر آتا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب اور اس کی 11 تا 17 آیات میں صرف چند باتیں آپ کے لیے پڑھوں گی جو ہمارے حوالے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ خدا کے کلام میں یہاں لکھا ہے 10 کوڑیوں کی بات ہے جو یسوع مسیح کے پاس آئے شفا لینے کے لیے، اور وہ دور ہی کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ یہ سامریہ گلیل کے بیچ سے ہو کر جب یسوع جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت لکھا ہے کہ 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ کوڑی تھے، وہ جسمانی نجاست سے ملوث تھے اور وہ خداوند کے پاس نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے دور سے ہی، کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہی در حقیقت وہ یسوع ہے جو شفا لوگوں کو دیتا ہے، یہی وہ مسیح ہے جو ہمیں بیماری سے چھڑائے گا، تو انہوں نے دور سے ہی لکھا ہے بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ ہمیں یہ بات نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں یہ کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ ایک ہی کیوں واپس آیا خداوند کی حضوری میں شکر ادا کرنے کے لیے؟ ایک ہی کیوں اس کو آ کر بتانے لگا کہ میں پاک صاف ہو گیا؟ خداوند کا پاک کلام اس شفا کے عمل میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم شفا پا جاتے ہیں، جب ہم اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیماری سے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلاظت سے پاک اور صاف ہو گئے ہیں، تو پھر خدا یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے حضور میں نذرانہ گزرانے، اس کے حضور میں اس بات کو مان لیں کہ اے خدا تو نے مجھے شفا دی، تو نے ہی مجھے چھڑایا، تو نے ہی میرے تمام مسائل میں، میرے تمام مصیبتوں میں، مشکلوں میں مجھے رہائی بخشی۔ یہ خدا کے لیے شکر گزاری کو پیش کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا شفا کو اپنے لیے مانگ لینا۔ اور پھر وہ 9 جو تھے وہ تو اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے، لیکن اس ایک کوڑی کی خدا کے نزدیک بیش بہا قیمت ہے، کیونکہ وہ اس کا شکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے یسوع کے سبمٹ کیا، اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کر دیا، اور لکھا ہے کہ یسوع کے منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ کس طور سے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، جب ہم اپنی شفا کے لیے یسوع کے قدموں پر گرتے ہیں، جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور سے خدا کے حضور پیش کر چکا، تو پھر خدا کی مرضی کو اپنے لیے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کی مرضی کو اپنے لیے معلوم کر لیتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ میرا خدا مجھے شفا دینے پر قادر ہے، تو پھر لکھا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر، اپنا رحم اور شفا والا ہاتھ بڑھا کر ہمیں برکت دی، ہمیں شفا دی۔ اور یہ خدا کی قدرت جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر لیں کہ ہم شفا یاب ہو گئے، اور جب ہم تصدیق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے دل سے اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں شفا بخشی ہے، اس بات کی گواہی اپنے اندر پیدا کریں کہ خداوند نے مجھے میری غلاظت، مجھے میری بیماری سے چھڑایا، مجھے مصیبتوں سے رہائی دی۔ اور یہ باتیں ہمیں خدا کے پاک کلام میں نظر آتی ہیں کہ کس طور سے ہم شفا کو وصول کر سکتے ہیں، کس طور سے ہم اپنے آپ کو اپنی شفا کو اپنے لیے مانگ سکتے ہیں،
اور کس طور سے ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی منتیں، اپنی درخواستیں اپنے خدا کے حضور رکھ سکیں. اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب خدا کا ہاتھ بڑھتا ہے، ہم شفا پاتے ہیں، تو پھر اپنی شکر گزاری کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں نظریں گزرانی چاہیے، اور نظر گزرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنی شکر گزاری کو اپنی توفیق کے مطابق پیش کر سکیں. کوئی اس کے لیے ہمیں ایک ٹارگٹ نہیں دیا گیا کہ کس طور سے اور کیسے اور کیا کیا لا کر ہمیں خدا کی جو ہے وہ شکر گزاری کرنی ہے. سچے دل سے اس کے طالب ہو کر ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. خداوند کے پاک کلام میں سے میرے اور آپ کے لیے ایک وارننگ بھی ہے، ایک آگاہی بھی ہے، اور وہ آگاہی ہمیں خداوند کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 24 سے 25ویں آیت میں ملتا ہے. لوکا کی انجیل، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 24 اور 25ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. لکھا ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس میں سے نکلی ہوں. اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے، پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے. خدا کے کلام میں جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں شفا کے تعلق سے، اگر ہم ان پر عمل کیے بغیر ان میں سے کوئی ایک بات کو بھی ہم مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ شفا دائمی نہیں ہوتی. اور اگر شفا وقتی ہے تو پھر وہ کمزوری پہلے سے بھی زیادہ ہمارے بدن میں طاقتور ہو جاتی ہے اور حملہ کرتی ہے. وہ بیماری ہم پر حملہ کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرائی، میں نے دعا کی، لیکن خداوند سے مجھے شفا نہ ملی، خدا کا رحم میرے لیے نہ ابھرا، خدا کا فضل والا ہاتھ میرے اوپر نہ ٹھہرا. لیکن ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طور سے اس کی شکر گزاری کو ادا کرنا ہے، کس طور سے ہمیں اس گواہی کو جو شفا کے وسیلے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کس طور سے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے خداوند نے مجھے شفا بخشی. خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، لکھا ہے، جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. کن کے لیے گواہی ہو؟ عام لوگوں کے لیے جو آپ کی بیماری سے آشنا ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ خداوند نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا، جو جانتے ہیں کہ خداوند نے ان کو شفا بخشی، اور ان کے سامنے ہمیں برملا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے یسوع نے مجھے اچھا کیا. وہ قدرت والا خدا ہے اور اس کا ہاتھ شفا والا ہے، اور صلیب سے جو اس کے خون کی ندیاں جاری ہیں وہ ہمیں شفا اور پاک صاف کرتی ہیں. اور خداوند ہمیں پھر پہلے سے بھی زیادہ برکات دیتا ہے، نہ کہ ہم ناشکر کرتے ہوئے اپنے لیے اور مصیبتوں کو دعوت دیں، بلکہ شکر گزاری کرتے ہوئے ان سے رہائی پائیں. خداوند کا پاک کلام میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہو. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری پیش کریں. مہربان باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دیا تاکہ وہ ہماری شفا اور ہماری رہائی کا بندوبست کر سکے. اس کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہوئے خداوند تیرے حضور میں جھکتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اپنی تمام بیماریوں سے، اپنی تمام کمی اور کمزوریوں سے، اپنی جسمانی طاقت کے کم ہونے سے جو ہم نے شفا پائی، جو ہم نے برکت پائی، تیرے کلام سے ہم نے شفا کے تعلق سے اے خداوند
جو 4 سنہری اصول سیکھے، ان سب کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو برکت دے اور اپنے لیے قبول فرما. مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین. خدا کا شکر.